Bapa yang kekasih, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. We believers and leaders in Christ Jesus come together in unity to meditate the living word of God. Kami para orang percaya, hamba-hamba Tuhan datang di hadirat-Mu untuk mendedikasikan waktu ini mendengar firman Tuhan. Father, you are the Lord, speak to generation and generation. Bapa, Engkaulah Tuhan bagi generasi demi generasi. Lord, we circumcise our heart, soul, and spirit to listen the holy word of God. Bapa, kami sunatkan hati kami untuk mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kami. Let your word come with authority and power and prophecy to edify our spiritual life. Biarlah firman-Mu datang dengan penuh otoritas Tuhan untuk kami, untuk hidup kami dibentuknya. You speak to us, we will listen for your glory. Engkau berbicara kepada kami dan kami mendengar Engkau untuk kemuliaan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. We have put hands together and pray. Bisakah kita tepuk tangan bagi Tuhan? Haleluya. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. It's a great joy for me to be stand before you to share the word of God in this Pastors Leadership Conference. Merupakan sukacita besar bagi saya boleh berdiri di hadapan saudara di pertemuan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. I'm so glad to see pastors and the leaders and believers in this holy sanctuary of God. Saya sungguh senang melihat berkumpulnya hamba-hamba Tuhan, orang percaya di tempat yang kudus ini. I love Indonesia. I love Indonesia people in Jesus' name. Ya, saya cinta Indonesia dan saya juga cinta orang-orang Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. May the Lord bless your family and the ministry and the believers in Jesus' mighty name. Biarlah keluargamu diberkati oleh Tuhan Yesus, pelayananmu juga di dalam nama Tuhan Yesus. How many of you happy today this afternoon in the house of God? Ya, berapa banyak dari saudara bersukacita ada di rumah Tuhan? Angkat tangan. Amen. Amin. Because the book of Psalms, David says, it's a joy when I come into the house of God. Sebab di dalam Mazmur dikatakan oleh Daud bahwa adalah sukacita datang ke rumah Tuhan. Today that I'm going to talk to you on the subject called a faithful servant and faithful believers. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah perihal hamba Tuhan dan orang percaya yang setia. In the New Testament, when you turn with the book of 1 Thessalonians 5:20, the Bible says, "He who calls you is faithful." Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa dia yang memanggil engkau adalah setia. We are all born in Indonesia, Medan. We never made up a mind we are going to be a believer, we are going to be a pastors in the church. Kita semua yang lahir di Medan atau di tempat lain gak pernah bayangkan bakal jadi gembala dari gereja-gereja. But God had chosen you and me before you formed in the mother womb. Tetapi sesungguhnya Allah telah memilih saudara dan saya bahkan sebelum ada di dalam rahim ibumu. You are a chosen people, chosen generation, holy generation, royal priesthood. Saudara sekalian adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Through you, God is going to do great things in Medan. Melalui Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah akan melakukan pekerjaan yang hebat di kota Medan. In the sight of God, you are the king and the royal priesthood. Di mata Tuhan, saudara sekalianlah putra-putri atau pangeran dan putri kerajaannya. Today, God wants to give you authority, power to each and every pastor in Jesus' mighty name. Hari ini Tuhan ingin melimpahkan otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. God is ready. Are you ready to receive the authority in Jesus' name? Ya, Tuhan akan memberikan otoritas itu di dalam nama Tuhan Yesus. I told you, he who calls you is faithful. Ya, saya sudah beritahu kepada saudara bahwa Tuhan akan berkata kepada saudara bahwa saudara menjadi orang-orang yang setia. By the grace of God, in this world, we get so many names like a pastors, reverend, doctor, and bishop for agreeing that we are chosen vessel of God.
Ya, saya bersuka cita di dunia ini kita mendapatkan banyak nama, banyak titel. Ada pastor, ada reverend, ada penginjil, ada bishop, dan lain sebagainya. But in heaven, God wants to give ordination for you. Tetapi di sorga, nanti Tuhan akan memberikan pentahbisan itu kepada saudara. That ordination is not a pastor, that ordination is not a reverend, that ordination is not doctor, that ordination is not bishop. Ya, jadi pentahbisan itu nanti di sorga bukanlah mentahbiskan kita sebagai dokter, bishop, reverend, pastor, dan lain sebagainya. Matthew 25:23 says, di dalam Matius 25 ayat 23 dikatakan that ordination is nothing but bahwa pentahbisan itu hanyalah good and faithful servant. Yaitu dengan perkataan, baik pekerjaanmu dan engkau adalah hamba yang setia. Hallelujah. Haleluya. The ordination that Jesus Christ going to give you in heaven, good and faithful servant. Jadi wisuda yang akan Tuhan Yesus berikan kepada saudara di surga adalah baik kerjaanmu, engkau hambaku yang setia. If you want get that ordination, you need 7 keys of principles to get that blessings. Jika Bapak Ibu Saudara ingin ikut di wisuda nanti dan beroleh pentahbisan itu, maka saudara butuh 7 kunci. The 7 is a divine number. The 7 is a perfect blessings. Bukankah angka 7 adalah angka ilahi, angka profetik? From India, I carry this word of God to share you in the house of God. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jauh-jauh dari India, saya bawa 7 kunci ini untuk saya bagikan kepada saudara. The first point, if you want to be a faithful servant, if you want to be a faithful believer, you must obedience to God. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jika saudara ingin menjadi hamba Tuhan, orang percaya yang taat dan setia, maka yang pertama itu adalah kepenaatan. You should be obeyed to God what God says to you to do. Ya, kita harus taat, tunduk pada apapun yang Allah suruh kita kerjakan. In the Old Testament, there was a man called Noah. Di dalam perjanjian lama, seorang yang bernama Nuh. Genesis chapter 6 verse 8 says, he was found favor in the sight of God. Di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan bahwa dia berkenan di pemandangan Tuhan. Dear brothers and sisters and pastors leaders, it is very easy to work in the bank. It is very easy to work in the private company. It is very easy to do the business, but it is not easy to do the ministry. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya adalah gampang untuk bekerja di bank, di perusahaan, di dunia sekuler, tetapi tidak gampang untuk bekerja di dalam pelayanan ini. If God doesn't call you, you cannot do ministry. Yaitu, jikalau bukan Tuhan panggil saudara, kita nggak bisa lakukan pelayanan ini. I believe God has called each and everybody for to build His kingdom on this planet Earth. Saya terlalu percaya bahwa Allah telah panggil Bapak Ibu Saudara untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini. The first man who obeyed to the voice of God for the calling of God is Noah. Jadi orang pertama di muka bumi yang pertama kali taat kepada suara Tuhan adalah Nuh. Today, the leaders are here, pastors are here, believer. Your age might be a 50, 60, even you are going to cross 70. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini mungkin usia saudara ada yang 40, 50, 60, mungkin 70. But the life of Noah, he was building the ark of God at the age of 120 years is completing. Tetapi Nuh sendiri ketika membangun pelayanan itu, membangun bahtera itu, sudah pada usia 120 tahun. 120 years, you don't have any salary, you don't have any profit fund, you don't have any insurance, only building the ark of God. Bayangkan di usia seperti itu Bapak Ibu Saudara, dia nggak dikasih gaji, nggak dikasih insentif, nggak dikasih PK, tetapi dia terus membangun bahtera itu. Today we see the rain. Where
when the rain came first time in the life of Noah. Bapak Ibu Saudara, tahukah, ya kita sekarang lihat hujan. Tahukah Bapak Ibu Saudara kapan kali pertama hujan turun? Yaitu di masanya Nuh. Today we see tsunami in Indonesia, Japan, in many parts, even in India, different parts of the world. You know when the flood came in the time of Noah. Ya, hari-hari ini kita bisa lihat tsunami, apakah di Indonesia, di Jepang, dan tempat lain. Tetapi tsunami pertama itu adalah di masa Nuh. God is telling as a word to the nation through the Noah, the flood is going to come, then back to God. Ya, waktu itu melalui Nuh, Allah berbicara kepada manusia yang ada waktu itu bahwa air bah akan datang. Oleh sebab itu kembalilah kepada Allah. Noah is the first evangelist. Noah is the first missionary who preached the word of God. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa Nuhlah penginjil pertama, misionaris pertama yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Today if you want to build one church, you must go to engineer to must have a plan. Ya, hari ini kalau kita ingin bangun sebuah gedung gereja, kita harus punya perencanaan. But those days, no engineer. God himself gave the plan to Noah to build the ark. Iya, tetapi pada masa itu nggak ada insinyur untuk membuat gambarnya. Langsung Bapak Ibu Saudara, hanya lewat ketaatan Nuh mendengar arahan dari Allah. In the church, Jesus Christ the head of the church. Jesus Christ the head of the church. Ya, di gereja Yesus Kristuslah pemiliknya. We are all working under as a servant of God. Ya, kita bekerja sebagai pelayan-pelayan saja. Whatever God says, when we obey, we can build His kingdom in the earth. Ya, kalau Tuhan udah bicara, maka kita dapat bangun kerajaannya di muka bumi ini. Noah obeyed God to build the ark. You know what happened? God protected the family from the flood. Ya, saudara tahu ketika Nuh taat bangun bahtera itu, maka Allah sendiri yang proteksi keluarganya dari banjir, dari apa namanya itu? We are living in the last days. Kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, saudaraku, We see the things that's happening around the world. War against a nation, earthquake, tsunami, all these things were said in Matthew 24. Sekarang kita hidup di mana kita melihat ada peperangan antar bangsa, ada gempa bumi, ada kelaparan, sakit penyakit. Ini semuanya mengingatkan dunia ini sebagaimana tertulis dalam Matius 24. Noah obeyed God. God protected the family in the ark. Nah, ketika Nuh taat kepada Allah, maka Allah memberi perlindungan pasti kepada keluarganya. In the last days, many things are going to happen around the world. Hari-hari ini akan banyak perkara yang terjadi di seluruh dunia. But if you obey God, Tetapi kalau engkau taati Tuhan, if you obey to the voice of God, jika Anda dengar, taati suara Tuhan, if you obey to the word of God, jika Anda taat perkataan firman if you Tuhan, obey to the Holy Spirit, jika Anda taat kepada Roh Kudus, God will protect your family. Allah akan melindungi keluargamu. God will protect your church. Allah akan melindungi gerejamu. God will protect the believers. Allah akan melindungi orang-orang percaya yang dipercayakan kepada saudara. All you have to do is obey to God. Satu-satunya yang saudara harus lakukan adalah taati Tuhan. Amin. Today take a decision in this pastors conference. Ambillah keputusan di pertemuan, di fellowship para gembala-gembala ini. Lord, in which area I'm not obeying to you, I'm submitting my life to you. Iya, mari cek di bidang apa Tuhan aku nggak taat kepadamu, nyatakan kepadaku. When you obey, God will bless you. Kalau saudara taati, Tuhan pasti memberkati saudara. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better Yeah. than sacrifice. Ketaatan lebih dari pengorbanan. When you obey to God, God will open the doors of heaven. He will bless you. He will pour out showers of blessings on your life. Kalau saudara taat Tuhan, maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkatnya. First point, obedience to God. When you obey to God,
you will be like a faithful servant. You will be like a faithful believer. Jika saudara taati Tuhan, maka saudara adalah merupakan hamba-hamba dan orang percaya yang diberkati Tuhan. See, 120 years, Noah obeyed to God. Saudara lihat 120 tahun Nuh itu taat Tuhan, taati Tuhan. You know what God has blessed him? Saudara ingat nggak apa berkat yang Tuhan berikan kepada dia? God gave 900 years. 900 ya? Ya, Tuhan memberkati dia 900 tahun. 120 years, he gave his life to God. Ketika waktu 100-an tahun dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. But God has given 900 years. Maksudnya begini, waktu yang diberikan Nuh kepada Allah cuma 120 tahun, tetapi Allah menggantikannya 900 tahun. Some of you are here. Sebagian dari Bapak Saudara yang di sini, It's a prophecy I'm telling. ya, ini adalah nubuat. Saya kasih tahu saudara. You're watching your mirror, your face in mirror. Ya, saudara memperhatikan tiang. Oh, my hair color is changing. Oh, enggak. Hair color is changing. Oh ya, My skin is changing. ya, rambut saya berubah, kulit saya berubah. Oh, I'm graying every day. I'm growing. Ya, sekarang saya semakin lemah dan semakin lemah. You're worrying about your health. Itu artinya saudara khawatir tentang kesehatan. But see, Noah, Tetapi Noah bagaimana? his organ is new. Ya, organ-organ tubuhnya senantiasa baru. Today, when we cross 50 years, we have a knee pain. Ya, hari ini kalau kita udah lewat 50 tahun, lutut udah tak cemana-cemana. Height problem. Ya, persoalan macam-macam. Sweet won't heat. Iya, makanan manis udah nggak bisa sentuh. Lot of sickness in our body. Banyak kali sakit penyakit di dalam tubuh kita di sana sini, sana sini. But see, Noah, Tetapi lihat Nuh, 900 years he was living without sickness. 900 tahun dia hidup tanpa sakit penyakit. Say to somebody, it's because of obedience. Kasih tahu kiri kanan karena dia taat, bilang. Because of obedience, Noah lived for 900 years. Karena taat, Nuh hidup 900 tahun. Everybody was dying, but still Noah was living. Semua seangkatan dia udah pada mati, tapi Nuh sendiri tetap hidup. Noah never went any beauty parlor. Beauty parlor. Nuh itu nggak pernah skincare itu. He always fresh. Dia tetap segar, He always beautiful. tetap aja ganteng, He cakep. always handsome. Iya, dia selalu ganteng. You know why? Saudara tahu kenapa? Because he obeying to God. Karena taat When he kepada Tuhan. obey to God, Kalau saudara taat Tuhan, always be greenery, always be fresh. iya saudara akan tetap nampak hijau dan seger, buger. I'm telling you, pastors and leaders, sisters and brothers over here, Ya, saya mau beritahu bapak-bapak gembala dan ibu-ibu sekalian. your life is going to be like a youth. Nah, hidupmu mulai hari ini akan menjadi seperti remaja. You're like a young. You're going to be a young. Iya, menjadi seperti remaja. Yang lain nggak mau, When you nggak apa-apa. obey to God, God will make you as a young people. Makanya kalau taat Tuhan, Anda dibuat Tuhan muda, yang mau aja. They will search you. What is the age? They will not find out you. Iya. They will search you. Oh, iya, iya. Age, they will not find out you. Orang akan bingung lihat udah umur berapa ini pendeta dua-dua ini. So you have to obey to God. Jadi taat Tuhan, oke? Shall we put hands together and praise God? Yang punya tangan bisa tepuk tangan. Obey to the calling of God. Taati panggilan Tuhan. Secondly, Yang kedua, if God wants to call you as a faithful servant, kalau engkau rindu, engkau dipanggil menjadi hamba if Tuhan God yang wants setia, to call you as a faithful believer, menjadi orang percaya yang setia. the second point, you should be a faithful people. Yang kedua, engkau harus menjadi seorang pribadi yang setia juga. Without faith, you cannot please God. Tanpa ketaatan, saudara nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. How many of you have a faith Jesus Christ will come soon? Oke, berapa banyak dari saudara punya iman bahwa Yesus Kristus akan segera datang kembali? Nah, How many have a faith you will have eternal life? ya, berapa banyak dari saudara percaya punya hidup kekal? How many have a faith that you will be in heaven? Ya, berapa banyak saudara percaya bakal masuk surga? How many have a faith you will have a crown of life in heaven?
Berapa banyak dari saudara akan dapat mahkota kehidupan di sorga? How many are the faith that Jesus will embrace you in heaven? Berapa banyak dari saudara yang percaya bakal dipeluk, dirangkul oleh Tuhan Yesus? That is called faith. Itulah faith, iman. God wants to see you as a faithful servant. Tuhan melihat saudara sebagai seorang hamba Tuhan yang beriman. Faithful believer. Orang percaya yang beriman. Today message is faithful servant and faithful believer. Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan dan orang percaya yang setia, yang beriman. The first example is Noah. Ya, untuk yang taat itu contoh pertama adalah Nuh. Noah was obedience to God. He became a faithful servant. Ya, karena Nuh taat kepada Tuhan serta merta dia menjadi setia, beriman. But God said he did it. Dan Tuhan mengatakan engkau telah melakukannya. And some God says to you, do it. Ketika Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu, lakukan. Second, I say faithful people. Yang kedua, umat yang setia. The first faithful man in history is Abraham. Ya, orang pertama yang setia di dalam sejarah adalah Abraham. He is the father of faith and the nation of Israel. Dia adalah bapak orang percaya, bapak orang setia, dan bapak bangsa-bangsa. We learn faith through Abraham. Kita ini belajar iman melalui Abraham loh. Genesis chapter 12 verse 1 and 2 when you read. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 kalau saudara baca, God said to Abraham, leave your country, go to the land which I am showing to you. I will make your name great. You shall be blessed and you will become a great nation. Ya, Allah berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. My dear people, you are pastors and leaders and believers. Do you ever think that you left your relatives? Do you ever think that you will leave your job? Do you ever think that you are going to serve the Lord? But God has seen you as a faithful servant of God. Bapak Ibu Saudara pernah nggak bayangin bahwa saudara akan meninggalkan kampungnya, saudaranya, pekerjaannya? Itu terjadi karena Allah ingin melihat saudara menjadi hamba yang setia. By the grace of God, I did my engineering. Ya, oleh karena anugerah Tuhan, aku tamat insinyur. I worked as a manager in HSBC Bank. Ya, saya bekerja sebagai manajer di sebuah bank. 2005, my salary is 80,000 rupees in India money. Ya, di tahun 2005 gajiku waktu itu 80 juta rupiah uang Indonesia per bulan. So I resigned my job. Saya tinggalkan pekerjaan saya Because God has called me. karena panggilan Tuhan kepada saya. About 20 years back. Ya, saya cerita 20 tahun yang lalu punya. I am in full-time ministry for 20 years. Saya sebagai pelayan Tuhan sudah 20 tahun. When God has called me, I don't have money, I don't have background, I don't anything else. Waktu Tuhan panggil saya nggak punya uang, saya nggak punya latar belakang dan yang lain-lainnya. I have only one, nothing but faith of God. Cuman satu-satunya yang kumiliki yaitu setia kepada Allah. Faith in God. Setia pada Tuhan. No support for me. Nggak ada support, nggak ada dukungan. Even today, I'm doing ministry through faith. Ya, bahkan hari ini pun saya datang melayani pelayanan ini dengan iman. 2 years back, I came to Medan. Ya, to Medan. 2 years back, I came to Medan. Ya, 2 tahun lagi saya akan datang ke Medan. I came for Malaysia, from Malaysia to Medan. Only for 2 days I came. Ya, saya datang ke Medan untuk 2 tahun tuh saya harus melewati Malaysia. God sent me to go bless this nation. Ya, Tuhan utus saya untuk memberkati bangsa ini dengan I firman-Nya. don't know anyone in Medan. Saya nggak kenal siapapun di Medan. I was walking streets and praying. Saya saya jalan-jalan dan berdoa. The Lord told me, Tuhan kasih tahu saya, my son, one day you will come and preach in this nation. ya, anakku, suatu kali engkau akan datang ke negeri itu dan berkhotbah. Say to somebody, that's a faith. Nah, kasih tahu kiri kanan, itulah iman, tahu nggak? Kasih tahu kiri kanan, kasih tahu. That's
It's a faith. Itu iman. I operated in faith. Ya, saya bergerak dengan iman. 2 years back, God has told me. Ya, 2 tahun yang lalu Tuhan sudah beritahu saya. Now I am preaching in Medan. Dan sekarang saya sudah berkhotbah di Medan. Sudah digenapi. Man shall not live by the bread alone, but he shall live by the word of the Lord. And Bible says, righteous shall live by faith. Ya, Alkitab berkata, Tuhan berkata bahwa orang tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dan orang benar hidup oleh iman. Abraham was a faithful servant. Abraham adalah hamba yang setia. Today, what is the message? Hari ini apa pesannya? Faithful believer, faithful servant. Ya, yaitu jadilah menjadi hamba Tuhan dan orang percaya yang setia. Abraham, he don't have anybody because he left his family. He was going where God is telling only by faith. Abraham nggak punya siapa-siapa di tanah yang dikunjunginya. Dia cuma memiliki iman. Pastors and leaders, ministry should do by faith, not by organization. Bapak, ibu, saudara, pelayanan harus dikerjakan melalui iman, bukan oleh organisasi. Organization can leave you at any time, but the faith that you have in Christ will not leave you in Jesus' name. Organisasi sewaktu-waktu bisa tinggalkan saudara, tetapi iman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. When Jesus done the miracles, he never asked whether you are qualified, whether you are handsome, whether you are beautiful, nothing. He asked, do you have a faith? Kalau Tuhan ingin kerjakan mujizat, dia nggak pernah minta syarat apapun, tetapi yang dia minta, adakah engkau mempunyai iman? Today, after this meeting, we are going to have a beautiful lunch. Ya, habis pertemuan ini kita akan makan enak. Some people will eat, some people will carry and go. Ya, sebagian orang makan, sebagian mungkin bungkus dan pergi. But now, we are going to carry the spiritual food. Tetapi sekarang ini saudara sedang membawa makanan rohani. It's not but the obedience and faith you are going to carry to you. Yaitu taat dan setia, itulah makanan yang saudara bawa sekarang. This food will strengthen your soul and spirit and body. Makanan yang 2 jenis ini akan menguatkan tubuh, jiwa, rohmu. Hallelujah. Katakan haleluya. Haleluya. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku. First, you must obey to God. Yang pertama, harus taat Tuhan. Without obedience, you cannot get blessings, anything from the Lord Almighty. Tanpa ketaatan, nggak bisa dapatkan berkat dari Tuhan. And secondly, the faith is very, very important. Yang kedua, iman sangat amat penting. Christian life should travel with faith. Orang Kristen harus melakukan perjalanan dengan iman. And third point, Poin yang ketiga, if you want to be a faithful servant and faithful believer, jika saudara ingin menjadi hamba Tuhan dan orang percaya yang taat, you should do the will of God. engkau harus mengasihi Tuhan.
First I said obedience to God, Yang pertama, taati Tuhan, faithful to God, setia kepada Tuhan. and third one is will of God. Ya, harus mengasihi Tuhan. If you don't do the will of God, Bible says, I can cast out the demons in Jesus' name, I'm prophesying, but Jesus say, I don't know who you are. Ya, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, walaupun kita bisa usir setan, tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. See, when God gives a gift, He will not take away from you. Kalau Tuhan udah kasih karunia kepada kita, urapan, dia nggak akan ambil. Gifts of life is different, will of God life is different. Ya, jadi karunia itu dua hal yang berbeda dengan mengasihi Tuhan. You know what Jesus gave the treasure to disciples? Tahukah saudara resep apa yang diberikan Yesus kepada muridnya? Not property, not money, not name, fame, nothing. He taught the prayer. Bukan properti, bukan uang, bukan yang lain-lain. What is that prayer? Apa doanya Tuhan? Luke Gospel chapter 11 verse 2-4. Ya, di dalam Lukas 11 ayat Luke Gospel chapter 11 Ya. verses 2-4. dari ayat 2 hingga 4. Our Father who art in heaven, Yaitu Bapa kami yang di sorga, hallowed be thy name. dikuduskanlah namamu, Thy kingdom come. datanglah thy will be done. kerajaanmu, jadilah kehendakmu. What is the third point? Apa poin yang ketiga? Will of God. Kita mengasihi Tuhan. Thy kingdom come, thy will be done. Ya, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Jesus Christ came in this world to do the will of God. Yesus datang ke dunia ini untuk kita mengasihi Allah. See, everybody wants to live in this world at least for 80 years, Iya, 100 years. semua orang ingin hidup di dunia ini paling nggak 80 ke 100 tahun. But Jesus Christ came this world to die, not to live. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati, bukan untuk hidup. We are living to live, Ya, kita hidup untuk hidup, but Jesus came to die. tetapi Yesus datang mau mati. Lot of difference. Beda kali pun. The will of God for Jesus is to die on the cross. Ya, bahwa bukti Yesus mengasihi kita, dia mati di kayu salib. The will of God for Stephen throwing the stone and die. Jadi demikian juga Stefanus, tanda mengasihi Tuhan, dia dilempari batu sampai mati. The will of God for Peter to die upside down in the cross. Karena mengasihi Tuhanlah Petrus disalibkan terbalik. Ministry is not easy. Pelayanan tidak gampang. Winning the soul is not easy. Memenangkan jiwa tidak mudah. God wants to see you as a faithful servant. Iya, tetapi Tuhan mau melihat saudara sebagai hamba yang setia. God wants to see you as a faithful believer. Sebagai orang-orang percaya yang setia. You are called to do the will of God. Iya, panggilan kita yang ketiga adalah mencintai Tuhan. Search your spiritual life. Coba sekarang selidiki kehidupan rohanimu. Lord, am I doing your will of God in my life? Tuhan, benar enggak aku ini udah melakukan Lord, I am kehendak-Mu? doing the will of God in my life. Tuhan, betul enggak aku udah melakukan kehendak-Mu dalam hidupku? Sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dan jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Shall we put hands together and praise? Mari beri tepuk tangan dan pujilah Tuhan. Oh rabalabatakan nama syadalam rabah. Iko rabataka rabasya. You want to be a faithful servant of God. Jika Bapak Ibu Saudara ingin menjadi hamba Tuhan yang If setia, you want to be a faithful believer in Christ Jesus, kalau mau jadi orang percaya pada Tuhan you Yesus, should be obeying to God. harus taat Tuhan, You should be faithful to God. setia kepada Tuhan, You should be do the will of God. harus melakukan kehendak Tuhan. And
And fourth one, Dan yang keempat, if you don't have a touch of God, jika enggak pernah dijamah Tuhan, you cannot be a faithful servant and believer. kita enggak bisa menjadi hamba Tuhan dan orang percaya yang setia. The point is touch of God. Poin yang keempat adalah jamahan Tuhan. We all have a touch phone. Ya, kita semua memiliki handphone yang touch screen. What phone? Touch phone. Ya, handphone yang touch screen. When you touch, the screen will open. Kalau kita sentuh, screen-nya terbuka. When God touch you, your life will be open. Ya, kalau Tuhan jamah engkau, hidupmu akan terbuka. Hallelujah. Katakan God haleluya. touch you, your life will change. Kalau Tuhan jamah engkau, hidupmu berubah. When God touch you, the miracles will happen. Kalau Tuhan jamah engkau, mujizat terjadi. God touch you, the signs and wonders will follow you. Kalau Tuhan jamah saudara, maka terjadi tanda-tanda. Dan When God touch you, you will be witness for God. jika Tuhan sentuh saudara, maka engkau jadi saksi bagi When Tuhan. God touch you, you will not be the same again. Jika Tuhan sentuh engkau, kau tidak pernah sama lagi. There was a woman called Magdalena Mary. Ada seorang ibu yang bernama Maria. Who is she? Siapa Maria? She was possessed by the demonic spirit. Ya, dia pernah dirasuk roh jahat. But she's the one who shared the glorious gospel of Jesus when Jesus was resurrected. Tetapi dialah yang mempermuliakan Injil ketika Yesus bangkit. How the believer accept Jesus Christ in different way. Bagaimana orang percaya terima Yesus dengan berbagai cara yang berbeda. God touched them when they were sickness. Ya, Tuhan jamah dia ketika dia sakit. God touched them when they're lonely. Tuhan jamah dia ketika dia lagi kesepian. God touched them when they're widow, when they don't have husband. Ya, Tuhan jamah dia ketika dia janda, nggak ada lagi suaminya. God touched them when they're poverty in the business. Ya, Tuhan jamah dia ketika ada ketika sedang mengalami kemiskinan dalam bisnisnya. Through that, they will come to know Jesus. Melalui itu semua, mereka datang kepada Tuhan The Yesus. touch of God changes their life. Sentuhan Tuhan mengubah hidup mereka. God touched Mary when she was in demonic spirit. Ya, Tuhan sentuh Maria ketika dia dirasuk setan. The first evangelist, lady, woman is Mary Magdalena. Shall we put it Ya, here? jadi penginjil cewek pertama adalah Maria Magdalena. Tepuk tangan dong. Many ladies are here. Banyak ibu-ibu wanita di sini. I'm respecting you. Kami hormat kepada Anda. I'm honoring you. Kami menghormati Anda. You are a chosen vessel of God. Engkau adalah wanita pilihan Tuhan. You are a chosen vessel of God. Engkau adalah wanita hamba Tuhan, pilihan Tuhan. God wants to use you. Say to somebody, ladies, God wants to use you. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan mau pakai kamu. Ayo, bilang. Kok ragu sih? God wants to use you. Ya, Tuhan mau pakai kamu. There was a lady called Catherine Kuhlman. Ada seorang ibu bernama Catherine Kuhlman. God used very mightily. Tuhan pakai dia luar biasa sekali. In Australia, Joyce Meyer. Di Australia ada Joyce Meyer. God used her very mightily. Tuhan pakai dia luar biasa. In Maiden, God wants Catherine Kuhlman. In Maiden, God wants Joyce Meyer. Are you ready to obey to God? Are you ready to touch of God? God wants to use you in Jesus' mighty name. Amin. Di Medan anda inilah Catherine Kuhlman dan juga Joyce Meyer. Tuhan mau pakai saudara untuk memenangkan kota Medan. Say to the Lord, touch me, Lord. Kasih tahu kepada Tuhan, jamah sentuh aku Tuhan. The touch of God will change your life. Karena sentuhan Tuhan akan mengubahkan The hidupmu. touch of God came to Mary. She became evangelist. Ya, jamahan Tuhan datang kepada Maria, dia menjadi penginjil. Acts chapter 9 when you read, Kalau saudara baca Kisah Rasul 9, see the man called Saul. saudara lihat di sana seorang yang bernama Saulus. In Damascus, God touched him. Jalan ke Damsik, Tuhan sentuh dia. The fourth point, touch of God. Poin yang keempat adalah sentuhan, jamahan Tuhan. God touched him to Paul. Ya, sentuhan Allah Tuhan yang datang kepada Paulus. He became a preacher to Gentiles. Dia menjadi pemberita Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Saul is a soldier. Dia tadinya adalah seorang tentara. He was against Christianity. Dia menentang kekristenan. But when God touched him, Tapi ketika sentuhan Tuhan datang, he is the one who traveled to all Asia and preached the gospel. dialah orang yang melakukan perjalanan ke Asia dan memberitakan Injil. Like a Paul, God wants to use you in Medan.
Seperti Paulus, Tuhan mau pakai Anda di kota Medan. Paul, God wants to use in the Medan. Ya, seperti Paulus, Tuhan mau pakai Anda di kota Medan. Paul, God wants to use in Medan. Seperti Paulus, Tuhan mau pakai Anda di kota Medan. Mary, God wants to use you in Medan. Seperti Maria, Tuhan mau pakai ibu-ibu ini di kota Medan. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku. Kami sembah Engkau Tuhan. Yang kelima, If you want to be a faithful servant, kalau mau menjadi hamba Tuhan yang setia, if you want to be a faithful believer, kalau menjadi orang percaya yang setia, you should be a fire for God. harus berapi-api untuk Tuhan. Say to somebody, fire for God. Kasih tahu kiri kananmu, on fire untuk Tuhan. Listen, Dengar, fire, fire, fire. ini ada tulisan fire, 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 fire. fire, fire, fire. You are the divine generation. Bapak Ibu Saudaralah generasi yang ilahi. God wants to pour out His fire on your life. Tuhan mau mencurahkan apinya kepada saudara. Ministry without fire, finish. Pelayanan tanpa api, finish. You will only sleep in the church. Engkau hanya akan tidur aja atau suam-suam kuku. If you don't have fire in your ministry, everybody will sleep. Ya, kalau nggak ada api dalam pelayananmu, semua orang ngantuk tidur dengan tortamu. If you have a fire in your church and your ministry, Kalau ada api di gerejamu dalam pelayananmu, everybody will shout and praise and glorify the name of ya, semua jemaat akan berseru dan mempermuliakan nama Tuhan. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. How many of you like cold food? How many of you like hot food? Berapa banyak dari saudara yang suka makanan hangat atau makanan dingin? Angkat tangan. Hot food riser. Those Coba yang suka makanan hangat, panas. Everybody, including me, pastor, everybody like hot food. Ya, everybody, termasuk me too. Because the hot coffee, the hot food will give you energy to you. Karena kopi panas kasih energi. When you come to church, Kalau saudara datang ke if gereja, you're not fire, kalau nggak berapi-api, if you're not hot in God, kalau nggak panas dalam Tuhan, the whole service will be sleepy only. ya sepanjang ibadah semua tidur mimpi. Say to somebody, fire for God! Kasih tahu kiri kanan, ini serius, bukan main-main. Berapi-api katakan. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Listen, Dengar Bapak Ibu, there are two types of fire. ada dua jenis api. There are two types of fire. Ada dua jenis api. There was a man called Elisha. Ada seorang bernama Elisa. He was the first person, prophet of God, who brought down the fire from heaven. Dia adalah hamba Tuhan yang membawa turun api dari surga. It was said in 1 Kings chapter 18, Di dalam 1 ke Raja-Raja 18, 2 Kings chapter 1. juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 1. All these two scriptures says, when Elijah prayed, the fire came from heaven. Kedua pasal ini berkata bahwa Elia berdoa, api turun. In Medan, God wants to use each and everybody like Elijah. Di Medan
medan, maka saudara-saudaralah yang akan dipakai seperti Elisa. When you do praise and worship, Ketika saudara dalam pujian when penyembahan, you preach the word of God, ketika engkau khotbah, fire must come from heaven. api harus turun dari sorga. Fire must come from heaven. Harus ada api turun dari sorga. Place should shake up by the Jesus name. This place should shake Ya, up. tempat ini akan diguncangkan di dalam nama Tuhan Yesus. God wants to use you like Elijah. Ya, Tuhan mau pakai saudara seperti Elia. You know John the Baptist what said to Jesus? Saudara tahu apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus? I am not worthy to untie your sandals. Aku buka tali kasutmu pun gak layak. He was testifying, John the Baptist, he who comes after me, I am giving the repentance water, but he who comes after me, he will give the water, the baptism of Holy Spirit and fire. Dia berkata kepada orang yang dibaptis, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan api. Pastors, you are giving water baptism. Bapak ibu saudara kasih baptisan air, But in coming up days, tetapi di hari-hari yang akan datang, they give you fire baptism in Jesus' name. engkau akan memberikan baptisan api. Yang percaya katakan amin. God is still be with you and do that correctly for the glory of God. Itu pasti dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, praise Is our God. Sing with me, how great is our God. And all to say, how great is our God. in coming up days. Di hari-hari yang akan datang ini, Bapak Saudara, God is going to use this pastor mightily. God Yeah. is going to use this pastor mightily. this one or the one? Yes. Ya, Tuhan akan pakai Pak Gembala ini. God is going to use this pastor mightily. Iya, Tuhan akan pakai Pak Gembala ini dengan luar The biasa. last row, red color, God is going to use you in Jesus' name. Ya, dan Tuhan juga mau pakai yang pakai baju merah, God is ya, going to use you. yang pura-pura noleh, Tuhan akan pakai kamu. Impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. When the fire hits for him, Ketika apinya turun he atasmu, will use you mightily. Dia akan pakai engkau dengan dahsyat. Is our God. Sing with me, how great is our God. God is telling him. God is telling him. God is telling him. Tuhan kasih tahu kamu, You are not all alone. engkau tidak sendirian. You are a servant of Most High God. You are a servant of Most High God. Ya, engkau adalah hamba dari Tuhan yang Maha Tinggi. People can leave you, God will not leave you. Orang-orang bisa meninggalkan kamu, tetapi Tuhan tetap mengasihi kamu. Jehovah Jireh is your provider. Yehova Jireh lah yang akan menyedia bagimu. Supply all your needs. Dia akan menyediakan segala kebutuhanmu. You are waiting upon the Lord. Tunggulah Tuhan. You say, Lord, I'm trusting you alone. Katakan kepada Tuhan, aku hanya percaya engkau sendiri saja Tuhan. You said, Lord, you alone called me. Pak, kasih tahu Tuhan, engkau sendiri yang panggil aku I Tuhan. obey to you wherever you are sending me, I'm ready to go. Aku akan taat kepadamu kemanapun Tuhan suruh aku. I'm telling in the name of Jesus. Saya beritahu dalam nama Yesus. New door is opening for you. Pintu-pintu baru akan terbuka bagi kamu. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. And all I sing, I sing. How great is our God. Shall we put hands together and praise God? Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Do you want me to stand up? Sixth point. Poin yang keenam. Poin yang keenam. If you want to be a faithful servant, Jika saudara dipanggil Tuhan sebagai hambanya yang setia, if you want to be a faithful believer, jika engkau menjadi orang percaya yang setia, you should be travel for God. engkau harus melakukan perjalanan pergi untuk Tuhan. See, for example, you are sitting at home for 10 hours, you didn't go outside. Bayangkan kalau saudara duduk doang di rumahmu selama 10 tahun, gak pernah pergi kemana-mana. How do you feel? Gimana perasaannya? You feel very bored. Sangat membosankan, bukan? Oh, I'm sitting in one place for hours. Oh, aku terus duduk di tempat yang sama.
When you all the time sit with God, God will say, I'm very bored about you. Kalau saudara duduk di titik yang sama, Tuhan bilang bosan kali pun aku lihat kau. My daughter, my son, go! Tuhan bilang, putra-putriku, pergi. Moses was sitting in the presence of God 40 days on the mountain. Ya, Musa sih memang duduk selama 40 hari, 40 malam di satu gunung atas nama Tuhan. You know what God said to Moses? Saudara ingat nggak apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Moses, enough to sit. Ya, Tuhan bilang, bangkit, berdiri. Go down. Turun kau, turun. God said, go down and see. Udah aku bilang turun, lihat apa yang terjadi di bawah. Go down and see. Pergi dan melihat. Go down to see people. Keluar dan pergi lihat orang di luar sana. Matthew 28, last 3 scripture says. Matthew 28, last 3 scripture. Di dalam Matius 28 ayat 18-19, 3 ayat terakhir. You know what Jesus said? Apa yang Yesus katakan? Go and preach the gospel. Pergi dan beritakan Injil. The sixth point is traveling. Jadi poin yang keenam adalah pergi. God said, come. Tuhan bilang datang. He said, go. Dia bilang bukan datang, tapi dia bilang pergi. There is a time to come to church. Ya, ada waktunya datang ke gereja. When we are not believer, Jesus said, come on to me, I will give the rest. Ya, kalau kita bukan orang percaya, Tuhan bilang datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. When you grow, tetapi kalau udah bertumbuh, when you learn more and more, kalau kita udah belajar lebih banyak, when you became a strong Christian, kalau udah jadi seorang Kristen yang kuat, when you have a solid food, kalau udah makanan rohaninya udah cukup, you have to go. Harus pergi. You have to go. Pergi. I am from India. Saya dari India kan? God told me, Tuhan bilang ke saya, go and preach. pergi dan berkhotbah. By the grace of God. Oleh anugerah Tuhan. 15 nations I was traveling. Udah 15 negara, udah aku kunjungi, aku khotbah. Every month I will be traveling. Demikian juga setiap bulan aku selalu melakukan perjalanan-perjalanan. Command of God. Karena itu perintah Tuhan. Travel. Ya, pergilah lakukan perjalanan pelayanan. And preach. Pergi dan khotbahkan Injil. In Medan, di Medan, crowds of people, lakhs of people are there. Ya, ada banyak orang seperti itu. But every church, 500 people, 300 people only coming. Tetapi hanya 300 orang yang datang. What about the lakhs of people? Apa yang terjadi dengan yang sisanya? God doesn't want one benihin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak menghendaki satu orang benihin yang ngumpulin orang ke Dia. God doesn't want one Joyce Mayer. Ya, Tuhan tidak menghendaki satu Joyce Mayer. Iya, jadi Tuhan menghendaki banyak orang seperti Joyce Mayer dan benihin. And another good news I'm telling to you. Kabar baik buat saudara. To do the ministry for any work in this world, Ya, untuk melakukan pelayanan dimanapun di dunia ini. there is a retirement. Ada retirement, ada After 60 years, they will send you with money retirement. ya, setelah 60 tahun kami akan mengutus engkau dengan uang. But for ministry, Ya, itu kalau di dunia, tapi dalam pelayanan there is no retirement. nggak ada pensiun. Don't say your age. Jangan bilang-bilang umurmu berapa. Your age is a number. Ya, umurmu itu cuma angkanya itu. Old is always gold. Iya, kalau udah tua, kalau dalam bahasa Inggris old is gold, tua itu emas. Amen. Terlambat mainnya. Old is always gold. I'm seeing this pastor looks very young man. Ya, In spirit. ya, saya melihat bapak ini masih muda kali dalam roh. Don't see your age. Jangan ingat-ingat kali umurmu. Don't see your appearance. Iya, jangan lihat kali penampilanmu udah mulai. God can use anybody in Jesus' name. Siapapun Tuhan bisa pakai. Siapapun Tuhan bisa. Is our God. Sing with me, how great is our God. Say to somebody, Coba kasih tahu kepada seseorang. this message is for you only. Kasih tahu kepada seseorang, semua khotbah ini untuk Anda. Kasih tahu dia. Ayo. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. And all the saints sing, how great is our God. Finally, I'm going to
Ya, akhirnya saya akan menyudahi. Seventh point. I'm going to finish. Ya, poin yang ketujuh. Ini segera selesai. How many of you telling, Pastor, time is up, we want to go till next time? Ya, berapa banyak dari saudara yang mau bilang, wah udah cukup waktunya, yang sisanya kasih tahu lain waktu aja. Berapa orang mau bilang gitu? Udah habis waktu, No, Pastor, we want the seventh point. If you say raise up the hands and Nah, kalau saudara masih mau dengar yang ketujuh, coba angkat tangannya yang punya tangan. how great Is our God, sing with me, how great is our God, and all the sinners sing, how great is our God. finally is very, very important. Yang terakhir kali ini sangat amat penting, Sacrifice to God. berkorban untuk Tuhan, Sacrifice. berkorban. If people have children, Saudara punya anak-anak toh? if your children want to pass the examination, they should study. Ya, kalau anak-anak saudara mau lulus ujian, mereka kan harus belajar. That's also one of the sacrifice. Ya, itu salah satu jenis pengorbanan. There are so many sacrifices, Ada banyak jenis pengorbanan. but Jesus sacrificed his life on the cross. Tetapi pengorbanan Yesus itu adalah tergantung di kayu salib. Jesus is the King of kings. Bukankah dia raja di atas segala raja? But he took poverty on the cross. Tetapi dia rela miskin dipakukan di kayu salib. He sacrificed. Dia berkorban. Moses was a prince in the palace, Musa adalah pangeran di Mesir. but he sacrificed. Tetapi dia berkorban. Today, Hari ini, what do you sacrifice for Jesus? apa yang Anda korbankan bagi Yesus? What do you sacrifice? Apa korban Anda buat Yesus? Jesus Christ is calling you. Tuhan Yesus memanggil saudara. Or you sacrifice to your food, Apakah engkau mengorbankan makananmu? or you sacrifice to your life. Apakah engkau korbankan hidupmu? Jesus expecting you. Yesus mengharap kepada saudara. We are all leaving our family and coming to here. Iya, kita semua memiliki keluarga. Traveling is not at all easy. Iya, untuk melakukan perjalanan nggak selamanya gampang. Border immigration, lot of questions they will ask. Iya, di imigrasi aja banyak kali pertanyaan. Crossing the ocean in the flight is not easy. Iya, menyeberangi lautan itu nggak mudah terbang. When we come for one country, we'll have some dresses. The dresses will all go away. No ironing, no wash up. It's very terrible. Ya, kalau kita masuk ke sebuah negara, ada pakaian yang kita bawa. Ya, kami ini nggak ada yang nyuci, nggak ada yang nyetrika, harus dibuang aja gitu. We don't Korban. know where we are going. We don't know what food we are going to eat. Iya, kalau kami ini datang Indonesia, kemana nih? Mau kemana? Mau makan apa nih di Indonesia? Nggak tahu kami. Ministry is a sacrifice. Iya, pelayanan itu adalah pengorbanan. What you are sacrifice for Jesus? Apa yang engkau korbankan buat Yesus? Close the eyes and look to the Lord. Mari semua tutup mata, pandang pada Yesus. 7 points I spoke to you. Ya, ada 7 poin setelah bagikan kepada saudara. Hallelujah. The first point, obedience to God. Yang pertama, taat kepada Tuhan. Second one, faithful to God. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Third one, will of God in our life. Ya, dan yang ketiga, panggilan. Touch of God. Yang keempat, jamahan Tuhan. Fire for God. Yang kelima, berapi-api untuk Tuhan. Traveling for God. Yang keenam, pergi untuk Tuhan. Sacrifice to God. Dan yang ketujuh, berkurban untuk So Tuhan. close the eyes and look to the Lord. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita pejamkan mata kita, tutup mata. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Those people who need 7 blessings in your life, you can stand up wherever
saudara yang rindu ketujuh hal itu terjadi dalam hidupmu, berdirilah di tempatmu berada. Mari semua yang bisa bahasa roh, berbahasa roh lah. Ya, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Bapa, kami mengasihi Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Now is the time to renew your calling. Renew your calling. Sekarang waktunya untuk saudara merenungkan panggilan.